Hello friends of Taisha Hai no Hai Norona Lamsogo, Tinin video kotal, Norok Naitongo, Energetic Tiprasa YouTube channel. Ngai tini o video ang basically kaisa personality disorder. Personality disorder bolte borok ni je behavior, মানে যে বিনি kaisa personality. जों नुगै मानो चिनि day to day life जों गोबां मा borok bai malayo. Ngai malai khangkai jotto borok ni behavior মানে not equal, মানে সমান ইয়াতা. Baksan khaiba behavior kaham. Baksan khaiba behavior kisa hamia. Baksa khaiba kisa aggressive. Baksa khaiba kisa selfish. Baksa khaiba onek helpful borok. Baksa khaiba borok bujinai. Baksa khaiba borok bujiya. Hingga amti hai no kebang ma mane personality disorder tongo. Amane bising kaisa tini mane belakino kirima singsa. Te kisa hamia hai. Amti hai kaisa personality disorder. No tui ang tini kok sanai. Norok naitung di o video no kaham kai. মানে পাইথাক জরা কিন্তু বুঝি মান নাই তাঙ্গে হিমালে নরক বন্ডং নি লাইফ টাইমও আমতি হাই বরক বাই ওয়াইসাসক কাম এক্রস খনা মানে মালাই খনা নরক ফিল খাই কেনা বখা বিসিং বিসিং যে আমা বমদি হাই বরক নাই যে আসক আমদি হাইকে বিহেভ খায়ো বা আমদি হাইকে বিনি মানে ওয়ানসুক মারক আমদি হাইতা গে চিংতিনা আমদি হাই ন কাইসা মানে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার নতি কক সানাই যেটা বরক নি পার্সোনালিটি মানে কাইন্ড অফ মেন্টাল হেলথ ন ডিপেন্ড খায়ো অমনে বড় চিংতিনি কক সালাই নাইতা গে অ যে ডিসঅর্ডার নি বুমংখা Narcissistic Personality Disorder অথবা short form সাগা হাঙ্কাই NPD গে जों तिनी এই ভিডিও বেসিক্যালি Narcissistic Personality Disorder NPD ni সানাই আং short form NPD নতেই কক সালাইনাই গে NPD যদি কেবনি তঙ্গ হাঙ্গা হাঙ্গে বিনি ক্যারেক্টার বা বিনি বিহেভিয়ার তাম তাম রকমনি বিহেভিয়ার বা বনি পার্সোনালিটি এক্সপেক্ট খাইমান অমন जों तिनी কক সালাইনাই হাঙ্গাই নাইতংনি তিনি ভিডিও পাইথাক জরা কাহামকে বুঝিনা বাকে ইনকে ফাইদি তাবলে একবারে তিনি ভিডিও স্টার্ট খেলেছিনাই Nggak pula frona sana mo jungo jeo NPD hemani narcissistic personality disorder amo kind of mental health ni kaisa problem mane kaisa mental health no abo effect khayota nge jodi kebni amo hai disorder tongo hangkai narcissistic personality tongo hangkai tam behavior trait jeng binar nugi mannai amna tina jeng tini kok salainai nge ang tabu je point sai tongo amani bisingo minimum 5ta point jodi kebni nugu hangkai no jeng bono hanmano narcissistic personality disorder ganang borok hanai NPD ganang borok hanai nge norok khnadi kahamkai pula forang sawono kuno borok ni jodi NPD tongo hangkai narcissistic personality disorder tongo hangkai number 1 point bo belekino মানে বিনি সেলফ লাভ একদম সেলফ কেয়ার ন বেলেখিনো মানে ইম্পর্টেন্স রনাইতা তারপর যদি সানা থাঙ্গা হাঙ্কাই কোন কাইসা বরক সেলফ লাভ খাইমানি সেলফ কেয়ার খাইমানি মানে নিজেনো ইম্পর্টেন্স মানে আবার কোনো হামিয়া করি দো কিন্তু যত জিনিস কাইসা লিমিট দङ আমো যদি তাবু কোন কাইসা বরক নিজেনো হামজাক মানি সেলফ লাভ তাই যে সেলফ কেয়ার হামানি আমার যদি এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট খাইগা হাঙ্গা হাঙ্কাই মানে বাসকে নিজেনো হামজাকা আজকে নিজেনি কেয়ার নিজেনি সেলফ লাভ নিজেনো আজকে ইম্পর্টেন্স রেখা যে বিনি ফাতার তাই কেমনানুস নুগলিয়া তাবো যে কোনো বরক বিনি হামজানাই বরক ফানংখা বিনি মানে তামসানাই জাতি গোষ্ঠী ফানংখা বা বিনি ফ্রেন্ডস ফানংখা বাট আজকে নিজেনি সেলফ লাভ সেলফ কেয়ার তারপরে সেলফ ইম্পর্টেন্স আজকে গলখা যে তাই কোনো নুগি মালিয়া beyond that amo hangkai bisino lai thanga ta bisino sayangai thanga abo gamo kaisa number 1 bini mane characteristic o tongnai o borok jodi narcissistic personality disorder ganang borok hangkai bo belekhaino nijino importance nai belekhaino nijino self love khainai belekhaino self care khainai abo buinche excessive mane bo nijini phatoro tai kono nugia তাই বিনে আশপাশে তামঙ্গি দং ইয়া দং আপনার বকন খেল খাইয়া ব নিজেনো মার্কিনো ইম্পর্টেন্স নাই সেলফ লাভ সেলফ কেয়ার খাইনাই হিংকা আমাকে এক্সেসিভ অ্যামাউন্ট যদি কেব নিজেনো সেলফ লাভ কেয়ার সেলফ ইম্পর্টেন্স দিয়ে দङ হঙ্গা আঙ্কাই আমার নার্সিসিজম নিকাইসা মানে ট্রেট মানো নাম্বার 1 পয়েন্ট নাম্বার 2 পয়েন্ট খা বিন দংনাই কাইন্ড অফ গ্র্যান্ডিওসিটি মানে ব নিজেনো স্পেশাল হনে বাবিওতা বতাঙ্গে আছে সেলফ লাভ সেলফ কেয়ার খাইবা বিকজ বিন থানি বিন নিজেনি শাক বেলেখানে ইম্পর্টেন্ট তাই রেস্ট অফ দ্য থিং নিসাই তাই অন্য যে কোনো জিনিস নিছে বন নিজেনো বেশি ইম্পর্টেন্স হো তাঙ্গে রহকে বন নিজেনো স্পেশাল হনে বাবিও বন নিজেনো বাবিও যে আং বুনিছে স্পেশাল সো আং মানে মানে তামসানে বুনছে কাহাম মানে বাবিও যে বিনি কোনো এমন একটা এক্সট্রা ট্যালেন্ট দङ বা এক্সট্রা কোনো কাছে গুণ দङ বিন ছাগো যেন বই বন নিজেনো মানে অনেক সাক সাক ন স্পেশাল ট্রিটমেন্ট রেনানি হামজাগোতা গামতি বড় রক NPD নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি গানাং বড় রক নিজেনো বেলেখানো ইম্পর্টেন্স হো তাই বরক বাবিও যে जों মানে অনেক বেশি বুনছে ট্যালেন্ট গানাং বা চিন ছাগো বেশি বুনছে নাইথকমান দङ মানে মেবি ফিজিক্যালি বা মেন্টালি হনে ব মানে নিজেনো বুনিছে অনেক সুপিরিয়র ওয়ান সুগোতা গাও যে সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আমো বকাইসা নার্সিসিজমনি মানে ফিচার্স মানো নাম্বার 2 পয়েন্ট
ओमफ्राय नाम्बार 3 पॉइंट ओंखा आ borok rok kisa selfish ओंनाय selfish बोलते borok तो निजिनो हामजागो निजिनो superior वानसगो abon bagi borok knowingly unknowingly borok musungte musing yaphana borok borni gana gini je borok tongnai tabo jemon kepni friends phana tongkha ba kepni hamjangnani borok phana tongkha partner tongkha ke borok bono unknowingly borok mane always no mane borok no use khaijakte haingi thango mane use khainai ta tangi hmale borok nijino asake importance o nijino asake hamjago so borok always no buini theke mane kuno bongni favor o samung khaina bagi ba buini theke favor manna bagi borok mane expect khayo plus borok abo musungo ta ओंखाय जे बरकनि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दंनाय बा पार्सोनेलिटी दंनाय बरक अलवेज किसा सेल्फिश ओंनाय बरक माने बुनि थेके अलवेज निजिनि माने काम आदे खायनानि बा कायसा एडभान्टेज नाहानानि अमति हायके माने बरनि थिंकिंग चलि दंगुता अमति हाय मखे नम्बर 3 पॉइंट ओंखा जे बरक किसा सेल्फिश ओंगो बुनि साय बिसि माने सब समय निजिनि बेनिफिट चिन्ता खायो अमति हायता नम्बर 3 एबो नम्बर 4 पॉइंट ओंखा lack of empathy बोलते बरक आं पुलेफोरनो साका निजिनो बिसि हामजागो सेल्फ केयार बिसि खायो तापर बुनि थेके एडभान्टेज नाना ट्राई खायो बिसि अबन बगिनो बरनि lack of empathy माने बरक शुधु जस्ट निजिनि मुचुंगमानि निजिनि नांगमानि आंमा सिम बुजिनाय बाट निनि बसकांनि बरकनि सपोज बिनि बुसाय फानंखा बिनि भिक फानंखा ग बसकांनि बरक जे ताम नाय दं बा ताम नाङै दं आमखे बुजिबनो बुजिना ट्राई खाया so bo just bin according to bin favor simino bo mane samgro khainai ba things ogno tlangnai ta mane tabo jemon borok kaisa bin buskango mane tamsanai emotionally mane weak ngi tongkha ba kaboi tongkha ba dukhu nangjagai tongkha gafro rok botam khaiba normally borok obuskanni borokno support khayo care khayo ba bono ador khainai jepon khainai bono mane kaisa mane hamna bagi try khainai kintu amti borok hangkai jodi narcissistic personality tongo hangkai bote am buzia जे बिनो बसकाने बरक दुखो फान नांगे तंगदि काबoi फान तंगदि जेस फान नांगे तंगदि आबो बरनि बाय कोन मैटर खाया बरनि बाय मैटर खाया जस्ट सेल्फ माने निजि निजे साक साकसि मैटर खायो ता माने आं हामै दंगो आं खुसिनि दंगो नंगो बसकाने बरक काबoi दे तंग दुखो नांगे तंग बसकाने बरकनि इमोशन्स दंगो बरक माने किजा फान पातारि आंनाय ता जस्ट बरनि बागै जे निजिनि मुजंमानि निजिनि इमोशन्स आमा सिमेन मैटर खायो गे बसकाने बरकनि बिनि पार्टनर बा बिनि फ्रेंड्स बा जेसेपनो एनी बरक बिनि बादे bo amno khaisa care khayang naita mane bini sak sak simin wan soknai amti hai gamon lack of empathy mane kaisa borok kore diba je kaisa borno buji mani ba buini emotion ne bagi cinta khayo je ang mo khai hangai ani buskani borok ani partner ba ani friend amno cha cha jagno cha ja gya amti hai rok amti hai thinking kai boroni kerita amon lack of empathy mane buini bagai o maya hamani care hamani ba wan sokmani hamani amro kere borok just nijin bagai simin cinta khayo amon kaisa belakon important point narcissistic behavior ni hangkai tabo next point hangkai je borok ni narcissistic personality tongo borok always no mane expect khayo special treatment from others mane tabo bin logi je fan tongnai bini friend phana tongnai bini partner phana tongnai ba bini husband wife phana tongnai ba bini girlfriend boyfriend whatever borok always no expect khayo special treatment mane borok to ang sai diba borok mane bongni tongo superiority complex ge borok nijin sak sak na onek hamjago abon bagina borok wansugo je ang jeto bunche superior ba ani sago special talent tongo ban sago ang bunche naithumani bisi abon bagi borok expect khayo borni mane aspas ni boroni hoite je borok always no attention mantu honai plus special treatment mantu honai mane borok je mujung mani abon o borok khaitu honai borok expect khayo hangge o je borok musung thani buini feelings tamangi tongna tongya buini mane sentiment heart deng no nyamro borok cinta khaya borok just borni je wan sugmani borni je need amo fulfilling hina borok angjago mane borok self satisfying amde haita hangge obaino jodi kono borok ni narcissistic behavior tongo hangge borok always no মানে স্পেশাল অ্যাটেনশন স্পেশাল কেয়ার নেবাকে বরক মানে তামসানে অলওয়েজ নাই দঙ্গতা যে বিনি পার্টনার বা বিনি ফ্রেন্ড থেকে যে বয়ানো স্পেশাল অ্যাটেনশন বা স্পেশাল কেয়ার রনাই বা মাসমা রনাই বিকজ তাঙে হমালে आं स्पेशल बा आं बुंसे सुपेरियर बा अबरक মানে আসকে নিজেন সাগো কমাই থাঙ্গো সেলফ লাভ সেলফ কেয়ার তাই কোনো নুগিয়াङै থাঙ্गो আমदे हाय ओंखाय ते कैसा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ओंखा जे कोनो कैसा बरक मने खादि बमनो खायना मुजंगो कोन कैसा काम बो खायना मुजंगो बा बिनि विश दङ आमो किन्तु अ कामनो खायना थांगा हंगांखाय बिनि गाना गिनि बरक रक बिनि पेरेंट्स फानंखा बा बिनि पार्टनर फानंखा बिनि फ्रेंड्स फानंखा आमो तामो इफेक्ट खायनो बुइनो माने कि बुइनो इमोशनल एबा इफेक्ट द खायनो बा बुइनो हादे हामजांमा हामजागिया आमति रक बरक वानसना रिंगिया बरनि मते हंगांखाय जे बरक वानसुंमानि जे खायना मुजंगमन आबनो ठीक आबनो खायांगे बरक एकदम माने बकाव शांति मायाता आमति हाय गे बरक अलवेज न माने निजिनि खोनानायता सो माने कैसा करि दे एडजस्टमेंट जेमन कोनो कैसा रिलेशन बा कोन कैसा फ्रेंडशिप बा कोन ऑफिस रगो फन काम खाना थांगा हंगाय जों समटाइम एक्चुअली माने सिचुएशन डिपेंड खाय कंडीशन बुजु एडजस्ट मा खायो
কিন্তু যে এডজাস্টমেন্ট খাইমানে আমো বরনি সাগো ক্যাপাবিলিটি করিতা মানে কোনো জায়গা বড় এডজাস্ট খাইমিয়া বরং নিজে যেভাবে নাইও আমি হাইগা থিংস অনত লাংনা মজং মানে কোন কাইসা সিচুয়েশন কন্ডিশন যে বড় সামটাইম এডজাস্ট মা খাইবলে এডজাস্ট খাইমা চলিও গম থে এডজাস্ট কে চলনা মতো ক্ষমতা বা ক্যাপাবিলিটি বরনি সাগো করিতা লেকতং গামান বাকি বরংনি সোশ্যাল লাইফও প্লাস অফিসিয়াল মানে তামসে প্রফেশনাল লাইফও প্লাস মানে নিনি পার্সোনাল লাইফ মিন্স হাজবেন্ড ওয়াইফ তারপরে ফ্রেন্ডশিপ গোबां मा ক্ষেত্রে বরংনি অনেক মানে প্রবলেম হতা গাম কাইসা নার্সিসিস্টিক মানে পার্সোনালিটি ডিसऑर्डर काइसा ट्रेट ओमफ्राय नेक्स्ट ओंखा अमथि बरक माने जे नि सागो नार्सिसिजम दङ बरक अलवेज न निजिनो सेल्फ इम्पोर्टेंस सेल्फ केयर न बिसि आसके साक साक कमाय थामानि बागै बरक एरोगेंस दङ दाबो जदि ब कुनो काइसा कक साका न नोंगामनो खाइलिया बा बकुन कैसे मोसुं मान नोंगामनो खाइलिया बा नों सपोज बिनि कक एग्री खाइलिया आपरके बरक एकदम एग्रेसिव इंगि थानाय माने एकदम एरोगेंस फुंदंनाय नों बाय मिसबिहेव खाना शुरू खाइरनाय नों बाय गामै कक सायांनाय माने कैसे मैनिपुलेटिव बिहेवियर बरनि तंनायता आमो बा कैसे नुकजागो जदि केपनि नार्सिसिजम तंगो हंगा हंके माने बरंनि मते जदि कोनो जिनिस कैसे इंया हंगाय न बरक एकदम थामजिकावे एरोगेंस इंगि लग लगिनो पूरा एकदम बरनि मूड चेंज इंगि पूरा एकदम माने नों बाय हाइनेके बिहेव खाइनाय गामरुबो कैसा ट्रेट बा फीचर्स नुकजागो जदि केपनि नार्सिसिजम तंगो हंगा हंगाय हंगा आं ताबो गोबां मा पॉइंट्स हागा एक्चुअली कोन बरकनि जदि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर तंगो हंगा हंके ताम तामा फीचर्स बा सिम्पटम्स बिन सागो नरक नुगिमान बा बिनि कैरेक्टर बा जेबा बरक बाय बिहेव खायो बिनि बिहेवियर पैटर्न प्लस कैरेक्टर आमते हेर फीचर्स ok नुगिमान नायता हंगा आमोकाय नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर नि ट्रेट आं ताबो जे पॉइंट सामाने बिसिङो एटलिस्ट मिनिमाम 5टा पॉइंट जदि केमनि सागो तंगो हंगे न नरक बुजिना सिरि जे बरकनि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर तंगो हने हंगा आमते नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर गनां बरक बाय माने तंगना हंगे बेलेखिनो बेजाल प्लस माने बरक बाय नरक जेकुनो जागाव ताम जेमन अफिस सामुं खाइनानि बा फ्रेंडशिप मेंटेन खाइनानि बा कैसा माने तामसान मेरिज खाइनानि मेरिज खाइ मेरिटल लाइफ न तलां थानानि बेलेखिनो डिफिकाल्टा बिकज बरक आसकेनो सेल्फ माने साक सागो आसं कमाय दंगो जे बरक ताई माने सराउंडिंग्स थांगाय निजिनि इमोशन बरक माने तामसानाय स्पेन खाइना नायाता माने जस्ट सेल्फ सेंटर्ड इंगि थांग पुरा आमदेहाय गामदेहाय बरक बाहाय माने बेलेखिनो बेजालांगो बाकी जा प्रॉब्लम गो नरक आइखु बुजि माखना आमदेहाय बरक बाय नरक सम टाइम लाइफ काम एक्रॉस खाइकना जे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर गनां बरक बाय सो इट्स बेटर आमदेहाय बरक न माने एवॉइड खाइमानि जावता जदि पॉसिबल ओंखा हंगे बट ताबो जदि केबो माने अलरेडी माने ताई अब चालि तंग मालिया बा माने सेपरेट इंग मालिया हंगा कोन खाइना करै आमदेहाय बरक न माने तामसानाय बरनि माने बरनो बुजुगनानि बेलेखिनो टाफ सो माने लाइफ जार्नी बेलेखिनो टाफ होंगे थानायता जदि आमदेहाय बरक बाय माने होल लाइफ तंगै थाना हंगा हंगाय गाबोन बागन आं तिनि नरक न माने कक बाय बुजुगै साना ट्राई खाइकिया जे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बताम बिकज जिनि बरकनि बिहेवियर जतन सेम या बिकज डिफरेंट बरकनि डिफरेंट बिहेवियर सो हम बेरि खायो बो बरकनि बदि बिहेवियर दाबो जदि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर तंग हांगाय माने आते आते हाय कॉम्प्लिकेशन नरक फेस खाइमानता कोनो बरक बाय आमदि हाय हंगाय त्रिन बगासक न हंगाय तो जस्ट हाइरन लास्ट जे केमनि जदि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर तंग हंगे बनो भागे ट्रीट खाइजाक हंगाय बिन बगै नांनाय साइकोथेरापी खाइ मीन्स बेसिकली बनो काउंसलिंग नांनाय काउंसलिंग खाइमानि बिसिं तै ब जदि बिनमदि हाइ पर्सनालिटी तंग हने एक्सेप्ट खाइका हंगायसे बिनो ट्रेट दंना बुजि माखा हंगायसे अब बिनोबा हामनानि चान्स दं आमदि हाइदा बट जदि कोनो बरक बिनमदि तंग हने एक्सेप्ट खाया बा हमनो माने बुजिसि माया हंगाय त ब भागे हामनाय बा आमदि हाइदा हंगा आमदि हाइके बनो साइकोथेरापी रमन बिसिं ट्रिटमेंट खालायजागो जदि बरक एक्सेप्ट खाइमा हंगाय ब बिनि पर्सनालिटी चेंज खाइमानता जदि बिन सागो तंखांगे एक्सेप्टेंस बट द थिंग इज दैट जे बरकनि अलरेडी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर तंगो बिन सागो कोन कैसे जिनिस एक्सेप्ट खाना मतो कैपेबिलिटी कस करी बो चायांखना से बो हमनो चायाहने एक्सेप्ट खाइमिया आमदि काहायता हंगे ट्रेन बगासक न ते बामदि हाय इंटरेस्टिंग माने मेडिकल फैक्ट वीडियो नरक नायना हंगा हंगाय निजिनि ओन kokborok language by and channel subscribe khlai redi energetic tiprasa youtube channel no ge tin bagasing no till then stay fit stay healthy and do subscribe to energetic tiprasa youtube channel ta channel malai fine kaisa katal video hambai